اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کی خیرات سمیٹنے والے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، نماز عصر کی اس نورانی حقیقت اور بندگی کے اس انتہائی پراسرار مقام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنی روح کے ان پردوں کو ہٹانا ہوگا جو عجلت اور جلد بازی کی وجہ سے ہمارے سامنے حائل ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کی یہ نشست کسی عام موضوع پر نہیں بلکہ اس بندگی کے اس مرکز پر ہے جس کی حفاظت کی تاکید خود کائنات کے مالک نے قرآن مجید میں بڑے منفرد اور جلال والے انداز میں فرمائی ہے۔ آج کا ہمارا یہ پہلا نقطہ صلاۃ وسطیٰ یعنی درمیانی نماز کی حقیقت اور اس کے پس منظر کے بارے میں ہے، جو ایک مومن کو بندگی کے کمال تک لے جاتا ہے۔ مفسرین کرام اور علماء حق فرماتے ہیں کہ جب رب کائنات نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں ارشاد فرمایا، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، یعنی اپنی نمازوں کی پوری طرح سے حفاظت کرو اور خاص طور پر اس درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور نہایت عاجزی سے کھڑے رہو، تو ذرا غور کریں کہ اللہ نے یہاں صرف نمازوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان سب میں سے ایک کو الگ نکال کر اسے وسطیٰ یعنی بیچ والا اور سب سے معتبر قرار دیا ہے۔ صوفیہ کرام اور اہل سنت کے عظیم مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد نماز عصر ہی ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب دن کا ہنگامہ اپنے عروج پر ہوتا ہے اور جب انسان کے دنیاوی کام اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندے کے ایمان کی اصل پرکھ ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس باریک بات کی گہرائی کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے عصر کو وسطیٰ اس لیے کہا کہ جیسے پورے جسم کا مرکز انسانی دل ہوتا ہے، ویسے ہی پورے دن کی بندگی کا مرکزی نقطہ عصر کی نماز ہے، اور اگر یہ نقطہ بگڑ جائے تو بندگی کا توازن خراب ہو جاتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نماز عصر وہ پل ہے جو دن کی رحمتوں کو رات کی برکتوں سے جوڑتا ہے، اور اگر یہ پل ٹوٹ جائے تو بندہ غفلت کے اندھیروں میں بھٹکنے لگتا ہے۔ اہل سنت کے تمام سلاسل میں صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کو ولایت کی شرط اول قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ کا سچا دوست وہی ہے جو مصروفیت کے سمندر میں رہتے ہوئے بھی اپنے مالک کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ دینے کی ہمت رکھتا ہو۔ صوفیہ کی محفلوں میں یہ تذکرہ بہت ذوق سے سنا جاتا ہے کہ نماز عصر وہ عظیم انعام ہے جو براہ راست رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ خندق کے اس کٹھن وقت میں اس وقت سکھایا تھا جب مشرکین کی یلغار کی وجہ سے اس کی حفاظت مزید واجب ہو چکی تھی۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم عصر کو محض دن کا ایک حصہ سمجھتے ہیں، حالانکہ صوفیہ کے نزدیک عصر کا وقت وہ وقت ہوتا ہے کہ جب پوری کائنات ایک روحانی سناٹے میں اللہ کی حمد بیان کر رہی ہوتی ہے، اور اس وقت مصلے پر کھڑے ہونا بندگی کی اس مٹھاس کو چکھنا ہے جو کسی اور وقت نصیب نہیں ہوتی۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ جیسے تمام ارکان اسلام کا نچوڑ حج ہے، ویسے ہی تمام نمازوں کی روح نماز عصر میں رکھی گئی ہے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے جہاں بندے کا نفس اسے کاروبار کے نفع نقصان سے ڈراتا ہے اور اسے دکان نہ چھوڑنے کے وسوسے دیتا ہے، لیکن جب بندہ ان تمام بتوں کو توڑ کر اللہ اکبر کہتا ہے تو وہ ثابت کر دیتا ہے کہ مولا، تیرے لیے میرا مٹ جانا میری بقا کی علامت ہے۔ بزرگان دین کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جس کی عصر درست ہو گئی اس کا پورا دن نور سے بھر جاتا ہے، اور اللہ اسے اپنی حفاظت کے ایک ایسے حصار میں لے لیتا ہے کہ جہاں ابلیس کا کوئی وار نہیں چلتا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن نے وسطیٰ کہہ کر ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام توازن کا دین ہے اور بندگی کا عروج اعتدال میں ہے۔ عصر کی یہ حاضری اس بات کی گواہی ہے کہ تم نہ دنیا میں ایسے کھوئے کہ خدا کو بھول جاؤ، اور نہ خدا کی بندگی میں ایسے غلوف کرو کہ زندگی کی ذمہ داریاں بھول جاؤ۔ اہل سنت کے مریدوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے مرشدین نے ہمیشہ عصر کی پکار کو اللہ سے یاری کا سب سے بڑا رول نمبر قرار دیا ہے۔ اگر آپ اس حاضری میں فیل ہو گئے تو پھر توبہ کی انواری ساعتیں پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ میری آپ سب سے دست بستہ گزارش ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی اس حقیقت کو اپنی روح میں اتاریں کہ یہ وہ وقت ہے جب کائنات کی طاقتیں دوبارہ اپنی توانائی حاصل کرتی ہیں، اور اسی وقت فرشتے اپنے رب کے دربار میں بندوں کی وفاداری کی رپورٹ پیش کرنے والے ہوتے ہیں، جس کی تفصیل ہم اگلے حصوں میں سنیں گے۔ لیکن ابھی یہ جاننا ضروری ہے کہ آج عصر کی رکعتوں میں وہ نور ہے کہ جو آپ کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کی تپش کو ختم کر سکتا ہے۔ بزرگان دین عصر کی نماز کے بعد مراقبہ کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب مالک کی خاص نظر ہونے والی ہے۔ اس پہلے نقطے کا خلاصہ یہی ہے کہ عصر وہ واحد مرکز ہے جو انسان کے باطن کے بکھرے ہوئے حصوں کو اکٹھا کر کے ایک سچے مومن کا پیکر عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ وسطیٰ کی اس شان کو پہچاننے کی توفیق دے اور ہمیں اس دربار کا وہ وفادار خادم بنائے
जो कारोबारी जिंदगी के तूफान में भी अपने मालिक का हाथ नहीं छोड़ता। बंदगी का ये जमाल आज हमारे माथे की रौनक बन जाना चाहिए, क्योंकि जो असर में सजदा करना सीख गया उसकी आखिरत सुनरना शुरू हो जाती है। जी भाइयों, बंदगी की इस दरमियानी मरकजियत और सलाते वुस्ता की कुरानी ताकीद को जान लेने के बाद अब हम बंदगी के इस दूसरे और सबसे ज्यादा हैबतनाक और दिल हिला देने वाले नुक्ते की तरफ मुड़ते हैं कि जिसका तज़किरा सुनकर सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के कलेजे कांप उठते थे और जिसने तारीख के बड़े बड़े औलिया और फुकरा को मुसल्ले पर रोने पर मजबूर कर दिया, यानी आमाल का ज़वाल। और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शदीद तरीन तंबीह जो नमाज असर के ज़ाया होने के बारे में वारिद हुई है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, ज़रा इस बात की संगीनी पर गौर करें कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटे छोटे माली नुकसानात पर तड़प उठते हैं। अगर हमारी जेब से कुछ रुपए गिर जाएं या कारोबार में मामूली सा घाटा हो जाए तो हमें रातों को नींद नहीं आती। मगर आज बंदगी के इस पर्दे को हटाना ज़रूरी है ताकि हम जान सकें कि कायनात का सबसे बड़ा नुकसान क्या है और क्यों मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बारे में वो सख्त अल्फाज फरमाए जो किसी और नमाज के लिए नहीं मिलते। सही बुखारी की वो लर्जा खेज हदीस मुबारका ज़रा दिल के कानों से सुने, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन तरका सलात अल असर फ़क़द हबिता अमलहु, यानी जिस शख्स ने असर की नमाज जानबूझकर छोड़ दी उसके पिछले तमाम नेक आमाल ज़ाया हो गए, यानी मिट गए। सुभान अल्लाह। ज़रा इस कलिमा हक़ के रोब पर गौर करें कि एक तरफ आपकी ज़िंदगी भर की तहज्जुद है, आपके साल साल के रोज़े हैं, आपकी दी हुई ज़कात है और आपके उम्रे और हज हैं, और दूसरी तरफ असर की सिर्फ एक नमाज है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अगर असर छूट गई तो गोया तुम्हारी वो पिछली सारी कमाई मिट्टी में मिल गई। सूफिया किराम और औलिया इस हदीस की तशरीह में फरमाते हैं कि असर का वक्त बंदगी का वो तराजू है जहां दिन भर की पूरी कारगुजारी तोली जाती है, और अगर तराजू का यही कांटा टेढ़ा हो गया तो फिर बाकी माल की कोई हैसियत बाकी नहीं रहती। मेरे अजीज दोस्तों, असर की क़ज़ा को कितना बड़ा सदमा करार दिया गया इसका अंदाज़ा एक और हदीस मुबारका से होता है, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसकी असर की नमाज छूट गई तो गोया उसके घर वाले और उसका सारा मालो दौलत लुट गया, यानी वो शख्स अब ऐसा बर्बाद हो चुका है कि जैसे उसके सामने उसकी जायदाद को आग लगा दी गई हो और उसके सामने उसके अजीज़ व अकारब को कत्ल कर दिया गया हो और वो अकेला दुनिया के मेले में वीरान रह गया हो। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि असर की नमाज की इतनी सख्ती इसलिए रखी गई है क्योंकि असर का वक्त इंसान के थकने का वक्त है। ये वो लम्हा होता है जब दुकानदार के पास ग्राहकों का रश होता है, जब दफ्तरों में फाइलों का ढेर होता है और जब किसान अपनी फसल समेट रहा होता है और इंसान का नफ्स उसे ये लोरी सुनाता है कि अभी तो थोड़ी सी धूप बाकी है, ये काम निपटा लो फिर नमाज पढ़ लेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, याद रखिए कि इसी थोड़ी सी देर में जब सूरज जर्द पड़ता है तो शैतान बंदे की रूह पर डाका डाल देता है और उसके वो तमाम अनवारात छीन लेता है जो उसने फज्र और ज़ुहर के सजदों में कमाए होते हैं। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि असर वो वाहिद बंदगी है जिसमें नफ्स का इम्तिहान फज्र से भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि फज्र में तो बिस्तर से लड़ना होता है मगर असर में चलते फिरते नफ़ा बख्श कारोबार को ठुकराना पड़ता है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये तरीक़ा रहा है कि वो असर के वक्त को क़यामत की एक छोटी सी झलक समझते थे कि जैसे क़यामत के दिन सूरज जर्द पड़ जाएगा और हर कोई अपने किए की उजरत मांगेगा, वैसे ही असर का वक्त वो उजरत वसूल करने की घड़ी होती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि असर की नमाज का ज़ाया होना सिर्फ वक्त का गुजरना नहीं बल्कि ये ईमान की तपिश का कम हो जाना है। इसीलिए औलिया फरमाते हैं कि जिसने असर को पा लिया उसने गोया पूरी कायनात के ख़जानों पर कब्जा कर लिया, और जिसने असर को गफलत में गुजार दिया वो फ़कीर बनकर इस दुनिया से रुखसत होगा। ज़रा इस कैफियत को महसूस करें कि वो बंदा कितना खुश नसीब है जो अज़ान असर होते ही अपने तमाम गाहकों को छोड़ दे, जो अपने बॉस को जवाब दे दे और कहे कि आज मेरा वकील, आज मेरा सिफारिशी और मेरा रिस्क देने वाला मुसल्ले पर मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसके बरक्स वो बदनसीब आदमी कितना बदकिस्मत है कि जो चंद रुपयों के बदले अपने बरसों की इबादत नीलाम कर दे। हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जैलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम सुल्तान विलायत फरमाते थे कि जिसके चेहरे पर असर के सजदे का निशान नहीं, उसका नाम अल्लाह के दफ्तर में आसियों यानी गुनहगारों में लिख दिया जाता है। सूफिया फरमाते हैं कि असर की नमाज दरअसल हमारे तकवा का ऑडिट है।
اگر آپ یہاں پاس ہو گئے تو آپ کی راتیں نور بن جائیں گی، اور اگر آپ یہاں فیل ہو گئے تو پھر توبہ کی انواری ساعتیں پانا مشکل ہو جائے گا۔ مفسرین اعظام اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ قرآن نے عصر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اس لیے پکارا ہے کہ یہی وہ پل ہے کہ جس پر بندے کے قدم اکثر پھسل جاتے ہیں۔ آج ہماری بے برکتی اور ہماری پریشانیوں کا اصل سبب یہی ہے کہ ہم نے بندگی کی روح یعنی عصر کو تماشا بنا لیا ہے۔ ہم عصر کی نماز قضا کر کے فٹ بال کے میچ دیکھتے ہیں، ہم عصر کو چھوڑ کر چائے کے کپوں کا سیاسی بحثیں کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ اسی وقت ہمارا رب ہم پر رحمت کے دروازے بند کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم نے اللہ کے حقوق کو ٹھکرا دیا تو پھر ہماری حاجتوں کی عرضیاں کیسے قبول ہوں گی؟ بزرگان دین فرماتے تھے کہ عصر کے وقت جو نحوست اس گھر میں اترتی ہے جہاں بندگی نہیں ہوتی، وہ نحوست انسان کے بچوں کے اخلاق پر اور اس کے رزق کی برکت پر اثر کرتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ ہاتھ افسوس سے ملنے پڑیں گے جنہوں نے عصر کے وقت میں صرف دنیا کو جمع کیا اور مالک کی یاد سے غافل رہے۔ میری آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے کہ اس دوسرے نقطے کو اپنے سینے پر پتھر کی لکیر کی طرح نقش کر لیں کہ بندگی میں سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر عصر کی رکعتیں کبھی غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنی چاہیے، کیونکہ یہی وہ مرکز ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ تم دنیا کے نوکر ہو یا مدینہ منورہ کے تاجدار کے وفادار سپاہی ہو۔ اولیاء اللہ کے مشاہدات بتاتے ہیں کہ جو عصر کی نماز پورے سوز کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس کی عقل میں وہ جلا اور اس کی بصیرت میں وہ نور پیدا کرتا ہے کہ وہ دنیا کی تمام چالوں کو پہچان لیتا ہے۔ آج کا یہ دوسرا نقطہ ایک خاموش آذان ہے کہ اے مسلمان جاگ جا، اس سے پہلے کہ تیرا اپنا جنازہ مصلی پر ہو اور تیری بندگی کی فائلیں ہمیشگی کے لیے بند کر دی جائیں۔ ہمیں آج یہ عزم کرنا ہے کہ ہم اس تپتی ہوئی سپہر کو اپنی ولایت کی سند بنائیں گے اور عصر کی ایک بھی تکبیر تحریمہ ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہی وہ سچائی ہے جو ہمیں حشر کے میدان میں سرخرو کرے گی۔ اہل سنت والجماعت کے بزرگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو شخص عصر کا پہرا دے لے اسے اللہ قبر کی تپش سے بچا لے گا۔ یہ تذکرہ بہت ہی پراسرار ہے، کیونکہ اب اس کے بعد جو حقیقت آنے والی ہے وہ اس سے بھی زیادہ پرنور ہے، کیونکہ عصر کا وقت صرف فیصلوں کا نہیں بلکہ گواہوں کی تبدیلی کا وقت ہے، جس میں زمین و آسمان کی فوجیں اپنا رخ بدلتی ہیں۔ جی بھائیو، بندگی کے اس جلال والے پہلو اور عصر کی قضا ہونے پر ملنے والی شدید نبوی وارننگ کو سننے کے بعد اب ہم اس روحانی کائنات کے تیسرے اور انتہائی بصیرت افروز راز کی طرف بڑھتے ہیں، جو کائنات کے نظام اور عرش الہی کے فیصلوں سے جڑا ہوا ہے، یعنی فرشتوں کی تبدیلی اور رب کی بارگاہ میں ہماری حاضری کا وقت۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو، ذرا تخیل کی آنکھ سے اس منظر کو دیکھیں کہ یہ پوری زمین اللہ کے نوری فرشتوں کے پہرے میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہماری حفاظت اور ہمارے اعمال لکھنے کے لیے فرشتوں کی الگ الگ ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، لیکن ان ڈیوٹیوں کی تبدیلی کا ایک خاص قانون اور ایک مخصوص وقت ہے، اور وہ وقت نماز عصر کا وقت ہے۔ میرے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ذرا دل کی تختی پر لکھ لیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے باری باری آتے ہیں، اور وہ فجر اور عصر کی نماز کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ یعنی جب عصر کا وقت ہوتا ہے تو دن والے فرشتے جن کے پاس آپ کے دن بھر کی کارکردگی کی فائل ہوتی ہے، وہ واپس آسمانوں پر جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور رات والے فرشتے آسمان سے زمین پر ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے اتر رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ذرا اس پروٹوکول پر غور کریں کہ اس وقت آسمان سے نور کی لہریں زمین کی طرف آ رہی ہوتی ہیں، اور زمین سے انوارات کی لہریں آسمان کی طرف جا رہی ہوتی ہیں، اور ان نوری لشکروں کا مقام ملاقات وہ مومن ہوتا ہے جو اس وقت مصلی پر بیٹھا اپنے رب کو یاد کر رہا ہو۔ حضور رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ فرشتے آسمان پر اپنے رب کے حضور پہنچتے ہیں، حالانکہ اللہ ان بندوں کے بارے میں فرشتوں سے زیادہ جانتا ہے، مگر وہ اپنی شان کے مطابق فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے نوری فرشتوں، تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ اب ذرا اپنے ضمیر سے سوال کریں کہ اس وقت ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ مفسرین اور اولیاء اللہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے بارے میں فرشتے اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں کہ باری تعالیٰ، جب ہم زمین پر گئے تھے تب بھی وہ مصلی پر سجدے میں تھا، اور جب ہم زمین سے واپس تیرے دربار میں آئے ہیں تب بھی وہ تیرا ذکر کر رہا تھا، یعنی تیرا وہ بندہ 24 گھنٹے تیری وفاداری میں مست پایا گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عصر کا وقت دراصل ہمارے اعمال نامے کی کلوزنگ یعنی روزانہ کی فائل پر مہر لگنے کا وقت ہے۔
اہل سنت کے بزرگوں کا یہ مشاہدہ رہا ہے کہ جس طرح شام کو دکاندار اپنا گلہ اور اپنی دکان کا حساب برابر کر کے سوتا ہے، ویسے ہی عصر کے وقت اللہ کا نیک بندہ اپنا توبہ اور بندگی کا حساب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کیونکہ اگر عصر کی یہ رپورٹ نیکی کے ساتھ آسمان پر گئی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پورا دن رب کی رضا میں گزر گیا، اور اگر خدا نہ خواستہ عصر کے وقت آپ غفلت کے بازاروں میں تھے، آپ گناہ کے موبائلوں میں کھوئے ہوئے تھے، یا آپ کسی مسلمان کا دل دکھانے میں مصروف تھے، تو سوچئے کہ فرشتے رب کے سامنے آپ کی کیا رپورٹ پیش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ یا اللہ، تیرا بندہ تیری یاد سے غافل ہو چکا ہے اور وہ دنیا کی جھوٹی رنگینیوں کا پجاری بن گیا ہے۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جہاں رب اپنے سچے عاشقوں پر فخر فرماتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جب تم عصر کے وقت وضو کے پانی سے اپنے چہرے کو دھوتے ہو تو دراصل تم ان فرشتوں کے سامنے اپنے ایمان کی صفائی پیش کر رہے ہوتے ہو جو آپ کا رزلٹ کارڈ لے کر آسمان پر جا رہے ہیں۔ صوفیہ کی اصطلاح میں عصر وہ اسٹیشن ہے جہاں ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، اور اہل سنت کے مریدوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب افسر تبدیل ہو رہا ہو تو اس وقت سپاہی کو سب سے زیادہ الرٹ اور باادب ہونا چاہیے، تاکہ جانے والے کو بھی سچائی نظر آئے اور آنے والا بھی وفاداری دیکھ کر آئے۔ یہی وہ بندگی کی روح ہے کہ عصر کی رکعتوں میں انسان اس قدر ڈوب جائے کہ اسے یہ یقین ہو جائے کہ آج کی اس رپورٹ پر عرش بری پر میری ولایت کے فیصلے ہونے والے ہیں۔ اہل سنت کے تمام سلاسل، نقشبندیہ، چشتیہ اور قادریہ میں عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت بھاری اور قیمتی مانا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب میرا تذکرہ اس شہنشاہ کے سامنے ہونے والا ہے کہ جس کی ایک نگاہ کرم میری پوری کائنات بدل سکتی ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب عصر کا سورج زرد پڑتا ہے تو اس کی وہ زردی دراصل قیامت کے سورج کی ایک علامت ہے کہ بندے، آج تیری ایک دن کی زندگی کا سورج غروب ہو رہا ہے، ذرا دیکھ کہ تیری رپورٹ میں کیا کیا لکھا جا چکا ہے۔ بزرگان دین عصر کی نماز کے بعد مراقبہ موت بھی اسی لیے کرتے تھے تاکہ جانے والے فرشتے انہیں آخرت کی فکر میں روتا ہوا پائیں۔ آج کا یہ نکتہ پکار کر کہہ رہا ہے کہ عصر کی بندگی صرف آپ کا ذاتی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ اس کائناتی تبدیلی کا حصہ ہے جہاں زمین و آسمان کی فوجیں اپنا رخ بدلتی ہیں۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے فرشتوں کو آج یہ گواہی دینے کا موقع دیں کہ وہ آپ کی طرف سے نیکی اور سچائی کا پیغام لے کر اللہ کے دربار میں جائیں۔ بزرگان دین فرماتے تھے کہ جس کی عصر کی گواہی اللہ نے قبول کر لی، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ کل کیسا ہو اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آج کا سورج آپ سے راضی ہو کر گیا ہے یا نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا پیغام یہی ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کی حاضری رب کی عدالت میں 24 گھنٹے درج ہو، اور جس کا کنیکشن ان نوری لہروں کے ساتھ جڑ چکا ہو جو عصر کے وقت کائنات میں دوڑتی ہیں۔ بندگی کی یہ مٹھاس ہی دراصل وہ دولت ہے جو مرنے کے بعد قبر کے سوالوں میں کام آئے گی، کیونکہ جس کی یہاں رپورٹ کلین ہوگی وہاں اس کے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دیے جائیں گے۔ جی بھائیوں، فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی اور عرش الہی پر ہماری روزانہ کی بندگی کی رپورٹ پیش ہونے کے ایمان افروز تذکرے کے بعد اب ہم بندگی کے اس چوتھے اور انتہائی خاموش مگر سب سے زیادہ پراسرار مقام کی طرف بڑھتے ہیں، جو عصر سے مغرب کے درمیان کی ان قیمتی گھڑیوں پر مشتمل ہے جسے اولیاء اللہ اور سلف صالحین نے اپنی روح کی غذا کا سب سے بڑا مرکز قرار دیا ہے۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، ذرا غور کریں کہ عصر کی نماز کے بعد جب سورج آہستہ آہستہ ڈھلنے لگتا ہے اور کائنات کی روشنی سنہری اور زرد رنگ میں تبدیل ہونے لگتی ہے تو یہ وقت محض وقت کا گزرنا نہیں ہوتا، بلکہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وقت پوری کائنات کے سمٹنے اور انوارات کے اترنے کا وہ نازک وقت ہے جس کی مثال دن کے کسی اور حصے میں نہیں ملتی۔ مفسرین اعظام لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے عصر سے مغرب کے درمیان کے اس وقت میں ایک ایسی روحانی کیفیت رکھی ہے جسے قرآن مجید کی اصطلاح میں سکینہ کہا جاتا ہے۔ سکینہ اس غیبی اطمینان اور باطنی ٹھنڈک کا نام ہے جو ان دلوں پر نازل ہوتی ہے جو اس وقت مادی دنیا کے شور سے کٹ کر صرف اپنے مالک کی یاد میں مگن ہوں۔ بزرگان دین اور اہل سنت کے مشائخ کا یہ قدیم اور دائمی معمول رہا ہے کہ وہ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مصلے سے نہیں اٹھتے تھے، بلکہ وہ وہیں جم کر بیٹھ جاتے تھے اور جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا تھا وہ تسبیح و استغفار میں غرق رہتے تھے۔
सूफिया कराम फरमाते हैं कि असर से मगरिब का वक्त बंदगी का वो बाउंड्री लाइन है जहां दुनिया का बाजार बंद हो रहा होता है और आखिरत की मार्केट खुल रही होती है। इसीलिए हमारे अकाबरीन ने इस वक्त में दुनियावी बातें करने से, हंसने बोलने से और कारोबार के मामलात पर तबसरा करने से सख्त मना फरमाया है, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जब इंसान की एक दिन की ज़िंदगी की किताब सील की जा रही होती है। बुजुर्गान दीन का मुशाहिदा है कि जो शख्स असर के बाद गफलत में होता है, गपशप करता है या सो जाता है, वो अपनी पूरी ज़िंदगी की बरकत को नीलाम कर रहा होता है, क्योंकि हदीस पाक का मफहूम है कि फजर और असर के बाद के अज़कार इंसान को विलायत के उस मर्तबे तक पहुँचाते हैं जहाँ बड़ी बड़ी इबादतें नहीं पहुँच पाती। जी भाइयों, सिफत रहीमी का वो अनोखा असर जो इस सुनहरी वक्त में महसूस होता है, वो हमें ये सिखाता है कि जब दिन भर के काम मुकम्मल हो जाएं तो अब बंदा सिर्फ अपने रब का होकर रह जाए। अहले सुन्नत वल जमात के मशाइख सिलसिला आलिया, नक्शबंदिया और कादरिया में मुरीदों को खास ताकीद की जाती थी कि असर के बाद मुराकबा करें और अपने दिल को एक खाली बर्तन बनाकर अस्सलाम और अल-लतीफ़ की तजल्लियों का इंतज़ार करें, क्योंकि इस वक्त फरिश्ते रुखसत हो चुके होते हैं और अब रब और बंदे के दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहता। सूफिया फरमाते हैं कि जैसे शाम के वक्त 14 तबकों की खुशबू मदीना मुनव्वरा से निकलकर पूरी कायनात में फैलती है, इस खुशबू को वही लोग महसूस करते हैं जिनके नथने दुनिया की बदबू से पाक हों। आज हमारे घरों में असर के वक्त मौसीकी चलती है, टीवी पर ड्रामे देखे जाते हैं और लोग फेसबुक व यूट्यूब पर बेमकसद वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। यही वजह है कि हम डिप्रेशन और टेंशन का शिकार हैं, क्योंकि जिस वक्त बातन को सुकून मिलना था, जिस वक्त सकीना नाजिल होना था, उस वक्त हमने अपने दिल के दरवाज़ों को गंदगी के लिए खोल रखा था। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जिसने असर से मगरिब तक की खामोशी को अपनी इबादत बना लिया, अल्लाह ताला उसके चेहरे पर ऐसा वक़ार और उसके लहजे में ऐसी तासीर पैदा कर देगा कि दुश्मन भी उसके रोब से थर्रा उठेगा। मुफस्सिरीन इज़ाम इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि क़यामत भी असर के वक्त के करीब बपा होगी और जब हम कब्र में उठाए जाएंगे तो वो वक्त भी असर का होगा। लिहाजा जो बंदा असर से मोहब्बत करना सीख जाएगा, उसका कब्र का मंजर भी नूरानी हो जाएगा। सूफिया की महफिलों में ये तस्करा बहुत ज़ौक़ से किया जाता है कि असर के वक्त का सोना अक्ल को कमज़ोर करता है और इस वक्त का जिक्र रूह को अबदी ज़िंदगी अता करता है। इस वक्त आपका मुसल्ले पर बैठे रहना और अपने हाथों में तस्बीह पकड़कर दुरूद व सलाम पढ़ना अर्श इलाही पर आपकी सबसे बड़ी गवाही बन जाता है। मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि अपने घरों में इस सुन्नत को दोबारा जिंदा करें कि असर से मगरिब तक कोई फालतू बात ना की जाए। बच्चों को भी दुआ और जिक्र पर लगाया जाए ताकि उनके नन्हे दिलों में भी इस वक्त की हैबत और इसका तकद्दुस बैठ जाए। यही वो तरीक़ा है जो औलियाए उम्मत का रहा है और यही वो रास्ता है जो मदीना मुनव्वरा की मौत्तर हवाओं से आशना करता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब सूरज गुरूब होने के करीब होता है तो इस वक्त अल्लाह ताला पुकारने वालों की तौबा पर एक हतमी मोहर लगाता है कि ए फरिश्तों, मेरा ये बंदा इस मसरूफ़ वक्त में भी मेरे दर पर पड़ा रहा, लिहाजा मैंने इसे हमेशा के लिए अपना लिया है। आज का ये चौथा नुक्ता बंदगी की इसी खामोश लज्जत की तरफ इशारा कर रहा है कि जितना आप अपने बातिन में गोता लगाएंगे, उतने ही आपको मारिफत के हीरे मिलेंगे। अहले सुन्नत वल जमात के तमाम मुरब्बीन यही पैगाम देते हैं कि ईद के बाद भी अगर तुम्हारा यही मामूल रहा तो समझ लेना कि विलायत की पहली मोहर तुम्हारे माथे पर लग चुकी है और तुम उन लोगों में शामिल हो गए हो जिनके लिए आसमान से खुसूसी सलाम नाजिल होते हैं। बंदगी की ये मिठास ही वो दौलत है जिसके बाद दुनिया के ताजो तख्त पैरों की धूल महसूस होते हैं। जी भाइयों, असर के इस सुनहरी वक्त के नूर, पुरअसरार खामोशी और सकीना के नुज़ूल के ईमान अफरोज़ तस्करे के बाद अब हम बंदगी के इस पांचवें और इंतहाई कठिन नुक्ते की तरफ मुड़ते हैं जो दरअसल हमारी बंदगी की बुनियाद का असल इम्तिहान और हमारी ईमानी वफादारी का वो कड़ा मयार है जिसे बुजुर्गान दीन ने विलायत की सबसे बड़ी दलील करार दिया है, यानी असर का वक्त और दुनियावी मसरूफियत के दरमियान नफ्स की आजमाइश का वो उरूज जहां रब्बे कायनात ये देखता है कि मेरा बंदा अपने पेट की खातिर रोटी को पुकारने वाले गाहक को तरजीह देता है या अपने खालिक के दर पर उस सजदे को जो उसके दोनों जहानों के मुकद्दर का फैसला करता है। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा हम अपने गिरदो नवाह और अपनी अपनी ज़िंदगियों का दयानतदारी से जायज़ा लें कि असर की ये अज़ान हमें किस वक्त पुकारती है।
ये वो वक्त है कि जब बाजार अपनी पूरी आबोताब के साथ आबाद होते हैं, जब दफ्तरों में फाइलों का ढेर अपनी आखिरी मंजिलों की तरफ बढ़ रहा होता है, जब दुकानदार के पास ग्राहकों का तांता बंधा होता है और जब एक किसान अपनी फसल की कटाई के उन नाजुक लम्हों में होता है कि जहां एक एक मिनट की बड़ी अहमियत होती है। मुफस्सिरीन इज़्ज़ाम फरमाते हैं कि इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने असर को सलाते वुस्ता यानी सबसे अहम और दरमियानी नमाज कहा, क्योंकि बाकी नमाजों के वक्त तो इंसान को आराम की तलब होती है या फुर्सत मिल सकती है, मगर असर का वो वाहिद वक्त है जहां इंसान पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बोझ लदा होता है और इसी मकाम पर उसके नफ्स का फिरौन अंगड़ाई लेता है और उसे ये वसवसा देता है कि ए गाफिल, अभी तो कमाई का सीज़न चल रहा है, अभी तो वो गाहक तेरी दुकान पर खड़ा है जिससे तुझे हज़ारों का नफ़ा होना है, अगर तू अभी मस्जिद चला गया तो ये नफ़ा तेरे हाथ से निकल जाएगा। बस यही वो शैतानी हमला है जिसके सामने बड़े बड़े तस्बीह घुमाने वाले भी फेल हो जाते हैं। सूफियाए कराम और हमारे मशाइख फरमाते हैं कि असल बंदगी ये नहीं कि तुम तब मस्जिद जाओ जब तुम्हें कोई काम ना हो, बल्कि बंदगी का कमाल तो ये है कि इधर गाहक तेरे हाथ में पैसे पकड़ा रहा हो और इधर मुअज्जिन की सदा आ जाए, हय्या अलल फलाह, यानी आ जा कामयाबी की तरफ, और तू इस मादी कामयाबी को जूते की नोक पर मारकर हकीकी कामयाबी यानी मुसल्ले की तरफ दौड़ पड़े। यही वो लम्हा है जब अर्शे इलाही से अल्लाह ताला फरिश्तों को बुलाकर फरमाता है कि ए मेरे फरिश्तों, देखो मेरे इस गुलाम को दुनिया ने लालच दिया, नफ्स ने इसे नफ़े के ख्वाब दिखाए, मगर इसने मेरे नाम पर इस कायनात के सबसे बड़े बुत यानी अपनी दौलत की हवस को पाश पाश कर दिया है। अहले सुन्नत के बुज़ुर्गों का ये कदीम तरीक़ा रहा है कि वो असर की अज़ान होते ही अपनी दुकानों को बड़े बड़े ताले लगा दिया करते थे, चाहे कितना ही बड़ा गाहक क्यों ना खड़ा हो। वो ये समझते थे कि अगर इस वक्त मैंने दुनिया को खुदा पर फ़ौक़ियत दी तो शायद मेरा रिज़्क़ तो बढ़ जाए, मगर उस रिज़्क़ से वो बरकत छीन ली जाएगी जो विलायत की खुशबू देती है। हुज़ूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम सुल्तान विलायत के तस्करों में मिलता है कि आपके सिलसिले के पैरोकार असर के वक्त इस कदर अलर्ट रहते थे जैसे कोई सिपाही दुश्मन की सरहद पर खड़ा हो, क्योंकि उनका मानना था कि आज के इस दिन में यही वो आखिरी सुराख है कि जहां से शैतान हमारे क़लए ईमान में घुस सकता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जितना मुश्किल ये सजदा है उतना ही बड़ा इसका इनाम है। आज का ये 5वां नुक्ता हमें बेदारी की अजान दे रहा है कि ए मुसलमान, तुझे किसने इस वहम में डाल दिया कि रिज़्क़ तेरी दुकान दे रही है? रिज़्क़ तो वो रज़्ज़ाक़ दे रहा है जिसने तुझे बंदगी के लिए बुलाया है। ज़रा उन सहाबाए कराम की ज़िंदगियों को देखो कि जिनका ये हाल था कि अगर वो लोहार हैं और हथौड़ा लोहे पर मारने के लिए ऊपर उठाया है और उसी लम्हे कान में अल्लाहु अकबर की सदा पड़ गई तो उन्होंने वो हथौड़ा लोहे पर नहीं मारा बल्कि उसे पीछे गिरा दिया और मस्जिद की तरफ चल दिए कि कहीं इस एक ज़र्ब के वक्त में मेरे रब की नाराज़गी न हो जाए। आज हमने नमाज को सबसे आखिर में रखा हुआ है। हम कहते हैं कि काम से फारिग हो जाएंगे तो असर पढ़ लेंगे। याद रखिए, क़ज़ा तो कोई भी कर सकता है, मगर अल्लाह के मुक़र्रब वो हैं जो असर को उसके अव्वल वक्त में अदा करते हैं। अहले सुन्नत के मशाइख का मुशाहिदा है कि जिसके रिज़्क़ में तंगी हो, जिसके घर में बरकत ना हो, जिसके कारोबार पर बंदिश महसूस हो, उसे चाहिए कि वो असर के वक्त अपने अल्लाह से अपनी वफ़ादारी का सबूत पेश करे, यानी अज़ान होते ही तमाम झूठे सहारों को ठुकराए और सजदा गाह की तरफ रुख करे, क्योंकि जब रब ये देख लेगा कि मेरा बंदा अपनी हाजतों से बढ़कर मेरी मोहब्बत को अहमियत दे रहा है तो वो रब्बे जुल जलाल अपनी गैरत के सदक़े उस बंदे की वो तमाम ज़रूरतें बिन मांगे ही पूरी कर देगा कि कायनात देखती रह जाएगी। मुफस्सिरीन इज़्ज़ाम लिखते हैं कि असर की नमाज वो तराजू है जहाँ दिन भर के नेक आमाल तौले जा रहे होते हैं। अगर बंदा यहाँ पास हो गया तो उसकी फजर और ज़ोहर का नूर महफूज रहेगा, और अगर यहाँ हवस जीत गई तो पिछली तमाम मेहनत ज़ाया होने का अंदेशा है। आज की इस तवील निशिस्त में हमें ये अहद करना है कि हम अपने नफ्स को अल्लाह के इस प्यारे पैगाम सलाते वुस्ता का कैदी बनाएंगे। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जिसके चेहरे पर असर के सजदे की गर्द नहीं होती, उसकी दुआ में वो तड़प और तासीर पैदा नहीं होती जो अर्श को हिला सके। मेरी आप सबसे दस्त बस्ता गुजारिश है कि अनवारे असर को इन दुकानों और दफ्तर। 1 मिनट नाजरीन, कारोबारी आजमाइश और नफ्स की इस सरकशी के तस्करे के बाद अब हम अपनी इस गुफ्तगू के इस इंतहाई पुरअसरार और सबसे आखिरी पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, जिसका तस्करा सुनकर रूहें कांप उठती हैं और आंखें बेइख्तियार बहने लगती हैं, यानी कब्र की तन्हाई में नमाज असर का वो अनोखा ज़हूर और बंदगी की मिठास का वो आखिरी जायका कि क्यों एक सच्चा मोमिन कब्र में भी नमाज असर के लिए बेचैन होगा
और इस पर वो रिक्कत आमेज दुआ मांगेंगे जो हर तड़पते हुए दिल की पुकार बनकर हश्र की तपिश में साया करेगी। इसकी मुफस्सल और तवील तफसील हम उमर से जानेंगे। जी उमर। शुक्रिया उस्मान साहब। जी भाइयों, अल्लाह वालों की उसवाए ज़िंदगी और मसरूफियत के बाज़ारों में बंदगी के इस अजीम मुजाहिदे को जान लेने के बाद अब हम अपनी इस गुफ्तगू के छठे और सबसे आखिरी रक्कत आमेज़ पड़ाव की तरफ मुड़ते हैं, जिसका तज़किरा सुनकर औलिया अल्लाह तड़प जाते थे और जिसकी खुशखबरी ने मोमिन के लिए मौत की वहशत को ख़त्म कर दिया है, यानी कब्र की अंधेरी तन्हाई में नमाज असर का वो अनोखा ज़ुहूर और बंदाए मोमिन का बंदगी के लिए मचल जाना। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा तख़य्युल की आंख खोलकर इस कड़ी घड़ी का तसव्वुर करें कि जब सब अपने हाथों से हमें कब्र की मिट्टी तले दबाकर वापस जा चुके होंगे, हर तरफ अंधेरा होगा, सन्नाटा होगा और इंसान अकेला इस नई दुनिया में आने वाली मंजिल का इंतज़ार कर रहा होगा। अहले सुन्नत के मुस्तनद मुफस्सिरीन और बुजुर्गान दीन ने अहादीस मुबारका की रोशनी में बंदगी का वो अजीम राज बयान फरमाया है कि जिसे सुनकर असर की नमाज का इश्क आपके रगो पै में समा जाएगा। मुस्नद अहमद और दीगर मोतबर कुतुब में ये रिवायत मौजूद है कि जब एक पक्के सच्चे मोमिन को कब्र में उतारा जाता है और उससे सवालो जवाब का वक्त करीब आता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला उस बंदे की आंखों के सामने एक ऐसी तमसील और एक ऐसा नक्शा ज़ाहिर फरमाता है कि उसे ऐसा महसूस होने लगता है कि जैसे दुनिया में सूरज गुरूब होने के करीब है और असर की नमाज का वक्त निकला जा रहा है। ज़रा इस आशिकाना बेचैनी पर गौर करें कि उस पर मौत की सख्ती गुजरी, मुनकिर व नकीर सामने खड़े हैं, मगर उसका दिल मदीना मुनव्वरा के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में इतना रंगा हुआ था कि वो फरिश्तों से कहता है कि ए फरिश्तों, मुझे ज़रा छोड़ दो, मैं पहले अपने रब की वो असर की नमाज अदा कर लूँ जिसका वक्त गुजरा जा रहा है। सुभान अल्लाह, वो मकाम देखें कि मोमिन के नज़दीक मौत भी इतनी अहम नहीं जितनी वो असर की हाज़िरी अहम है। मुफस्सिरीन इज़ाम लिखते हैं कि यही वो मकाम है कि जहाँ फरिश्ते पुकार उठते हैं कि बारी ताला, तेरे इस बंदे को हमने सजदों का ऐसा कैदी देखा है कि आज आलम बरज़ख में भी उसे अपने महबूब के दर पर सर झुकाने की तड़प है। सूफिया इकराम फरमाते हैं कि असर का वक्त बंदगी का वो पैमाना है जो कब्र के उस तपते हुए माहौल को भी सकीना और ठंडक में बदल देता है। अहले सुन्नत के बुजुर्गों का मुशाहिदा रहा है कि जो इंसान दुनिया में असर के वक्त को फजूल बातों में ज़ाया नहीं करता, अल्लाह ताला कब्र की तन्हाई में उसके सिरहाने वही नूर सजा देता है जो उसे असर की रकतों में मिलता था। मेरी आप सबसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस राज को पहचाने कि क्यों अल्लाह ने नमाज असर को इतनी ज़्यादा अहमियत दी है। वो इसलिए कि यही वो आखिरी सिक्का है जो कब्र में चलने वाला है। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जिसकी असर की हिफाजत हुई उसकी कब्र में 14वीं के चांद जैसा उजाला होगा, और जिसने असर को गफलत के बाजार में नीलाम कर दिया उसके लिए बरज़ख की ये दीवारें तंग हो जाएंगी। बुजुर्गान दीन फरमाते थे कि जिसकी फज्र में सच्चाई और असर में वफादारी साबित हो गई, समझो कि उसका ईमान पर खात्मे का वीज़ा जारी हो गया। अहले सुन्नत के मशाइख का पैगाम यही है कि सच्चा मुरीद वही है जिसकी हर धड़कन मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारों पर हो और जिसकी हर असर हुजूर गौसे आज़म के दरबार की पुकार से जुड़ी हो। अब कायनात की वो मुबारक घड़ी करीब है जब हम अपनी इस पूरी तवील बंदगी और नमाज असर के इन असरार के मजमूए को अपने रब के हुजूर एक तड़पती हुई दुआ की सूरत में पेश करेंगे, क्योंकि आज ये गुफ्तगू एक पैगाम है उन लोगों के लिए कि जिनके दिल सख्त हो चुके हैं कि आज ही मुसल्लों पर पलट आएं। आइए अब अपने दोनों हाथ अपनी औकात के मुताबिक फैलाएं और इस रहीम करीम रब से वो सब कुछ मांग लें कि जिसकी तमन्ना में हमारी रूहें मुद्दतों से प्यासी हैं। मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त अर्शे इलाही से रहमतों का वो नुज़ूल हो रहा है जो टूटे हुए काम बनाने के लिए काफ़ी है। या अल्लाह, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाल वल इकराम, ए कायनात के अकेले मालिक और ए हम पर 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले मेहरबान परवरदिगार, हम तेरे आजिज़, ख़ताकार, पशीमान और गुनाहों में लदे हुए बंदे आज नमाज की हकीकत और ख़ास तौर पर सलात वुस्ता असर के इस नूरानी तज़किरे की आखिरी दहलीज पर तेरे दरबार में हाथ फैलाकर बैठे हैं। या अल्लाह, आज की इस तवील गुफ्तगू में जो हमने तेरी प्यारी नमाज की रूह और असर के इन असरार को सुना, मौला इन अनवार के कतरों से हमारे वीरान और मुर्दा दिलों को अबदी जिंदगी अता फरमा दे।
या अल्लाह, हमारी तौबा की चादर पर जो बरसों से दुनियादारी की मैल चढ़ी है, तू अपनी सिफत गफ्फारी के सदके इसे धोकर बिल्कुल साफ और उजला फरमा दे। ए गफूर रहीम, हमें वो नमाज अता फरमा कि जब हम मुसल्ले पर खड़े हों तो हमें मदीना मुनव्वरा के सब्ज गुंबद के फैज़ का वो टुकड़ा नसीब हो कि जिससे पूरी दुनिया हीच हो जाए। बारी ताला, हमें इन मुजाहिदीन जैसी गैरत और इन अल्लाह के वलियों जैसी तड़प अता फरमा कि जिन्होंने बाजार के हंगामों में भी तेरी बंदगी को नहीं छोड़ा। मौला, हमारी नस्लों को असर की इस बरकत से माला माल करना कि उन्हें कभी कब्र के अंधेरे का खौफ न रहे। या रब्बे कायनात, आज जो लोग परेशान हाल हैं, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, जो माशी तंगियों की वजह से अपनों से दूर हो गए हैं, बारी ताला असर के इस सजदे के सदके उनके नसीब बदल दे और उनके घरों को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। या अल्लाह, हमें ऐसी जिंदगी देना जो तेरी रजा में गुजरे और हमें वो मौत अता फरमाना कि जब हमारी आंखें बंद हों तो हम मदीना वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हों और हमारी ज़ुबान पर आखिरी अल्फाज ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हों। बारी ताला, इस चैनल के ज़रिए, इन वीडियोस के ज़रिए जो हक़ की सदा तिश्ना दिश्ना लबों तक पहुँची है, मौला इसे हमारे लिए, हमारे वालिदैन के लिए और पूरी उम्मत के लिए हिदायत व मग़फ़िरत का ज़रिया बना दे। ए हमारे मालिक, फ़लस्तीन, कश्मीर और जहाँ कहीं भी मुसलमान जबर व इस्तिबदाद तले पिस रहे हैं, उनकी गैबी मदद फरमा और जालिमों को उनके इबरतनाक अंजाम तक पहुँचा दे। या अल्लाह, आज हमें अपना वफ़ादार बना ले, हमें नफ्स और शैतान की कैद से निकालकर अपनी हुजूरी की मिठास अता फरमा। बारी ताला, जिस तरह तूने नमाज को अपनी आंखों की ठंडक बनाया, हमें इस ठंडक का एक ज़र्रा नसीब कर देना ताकि हम ताक़यामत तेरे वफ़ादार रह सकें। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें और लाखों सलाम हो कायनात की इस अजीम हस्ती पर कि जिनके सदक़े हमें बंदगी मिली, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल, उनके असहाब और उनके अहले बैत पर हमेशा बरकात नाजिल होती रहें। या अल्लाह, हमारी ये इल्तिजा सुन ले और हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। आमीन या रब्बल आलमीन, बजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ये था नमाज असर की हकीकत का सफ़र। अल्लाह हमें सच्चा नमाजी बनाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।